Hey, we are here in our crisis cruiser and then we're in Don Carlos Police Station. We're going to feeding program in Don Carlos. We're here Don Carlos Police Station. We go to the tribe bar to feeding for the people there. Hold on. Hi, ma'am, good morning. Pupunta na kami, oh. Ha? Oo. Yep. Sir. We have now to patrol to going to feeding program with the police, with the chief of police. Okay, Major Aman with us. We're going to Barangay Banban to feeding for the tribal with Pastor. Oh, Pastor, how are you, Pastor? Okay. Okay. Police station, we go the police, okay? Somalian. Right. Ako po pasalamat kang among kagawad si Mila Blanco uban ni kagawad Mamaya sa hining update kung unsay mga problema po dire sa among komunidad sa manang naay mga anak ug unsa pa nga estudyante so Kuya. And ang akong mga kauban, mga polis na susunod ko sa Eagles Club sa polis. And then karon gasas Ginoo niabot ko ninyong lugar. Nami opisina, nami school, Marion Technical and Training Center, private TESDA na siya. Pag-iog lang, iyan po ninyo na maka-open media sa diri sa Don Carlos, computer, literacy, computer programming, yung mga cellphone, mag-ayo, kung labi na ang mga heavy equipment, LTO, na in situ, kung labi na ang housekeeping, kay doon na ang iya atong airport. Pinanglan na yung housekeeping. And then, naapot tayo caregiving, so na possible na siya. So, naami sa Barangay Norte, Purok 2, sa highway. Marion Technical and Training and Assessment Center. So, amo nang i-open, dayon, usa sa green at sponsor ali, sa TAN. No? So, naamatay kauban po na tag-iyag bikiri, iya po nang i-donate sa ato po. So, tambayayong lagi ni, no? Salamat kayong tagamit opportunity ninyo na at din sa kong pastor, businessman ko, kuya. Di ba? I am the owner of TESDA sa Marion Technical and Training Center. One day siguro, maabot ang panahon na makadonate mo mga computer diri gikan sa Amerika. So, maabot na siya, no? So, maabot may i-donate sa inyo, abot ang panahon yun. Depende sa itong hippie. No? Dito na ta. Taas yun lang, tag-iya sa surprise sa Ginoo. Ato kwauna niya, pag-iya na yatag na to. So, God is good all the time. Salamat kayo, Kapitan. Salamat sa mga barangay opisyalis. Salamat sa mga atong kauban, mga beloved Don Carlos Police Station, my beloved our friend, Sir Aman. Salamat to Sir Aman sa tagal opportunity. Labi na itong pisyal. Pisyal, isang kamot. Thank you. Umahilan dato, lumad. Init kayo. Dan atong hippie sa Don Carlos ni Apel si Major Aman. O si Kuya